A tube 2 mm thick has a shape shown. Find the shearing stress caused by a torque of 600 Newton-mm. So nga naman ka, ganina. Shear stress is equals to T over 2A times thickness. So, ang problema rin mo isang area. So, dapat ang area nimo is median area. So, pasabot area in between. Then, tanawan niya ang drawing. Kaning 10 is, laos rin siya diri tunga-tunga nila. So, median na siya. Median radius na ng doka semicircle. So, na kay area niya nga 80 by 20. 80 by 20. So, kanin siya rectangle. Plasan ni mong area sa isa katibok nga circle. Pi times 10 squared. So, pila man ni siya. 80 by 20 plus 100 pi. 1914.159 mm squared. So, substitute. So, torque nimo 600 Newton meter. And times nimo 1,000 mm per meter. Kana over duha ka area. Duha ka 1914.159 mm squared times imuhang thickness nga 2 mm. So pasabot ani cancel ni so naka isa ka mm cancel ni. So nya ka mm squared naka newton, so imuhang shear stress kay naka MPa. So 600 E3 over duha ka answer times 2. 78.36 MPa.